Poštovani gledaoci, ja sam Ivana Nikolić i već 5 godina moj suprug Nemanja Nikolić i ja osvajamo najrazličitije krajeve Evrope na 2 točka, kao Motorcycle Professors. Ovog leta krećemo na nezaboravnu avanturu motorom, mediteransku turu kroz 11 zemalja, 7 različitih mora i bezbroj pejzaža, 1000 kilometara, planine, putevi koji ostavljaju bez daha. Naša misija je jednostavna – voziti, otkrivati i deliti priče sa puta. Od Srbije, Crne Gore i Albanije, preko sunčane Kalabrije, Sicilije i Sardinije, pa sve do španskih obala i Andore. Od blistave Azurne obale do veličanstvenih Pirineja i Dolomita, a zatim nazad preko čuvene Jadranske magistrale. Svaka etapa donosi novu priču. Vozeći na 2 točka, otkrivamo ljude, tradiciju, istoriju, skrivena mesta, ukuse i boje Mediterana, onako kako se jedino može, iz prve ruke. I svaki trenutak je deo priče. Pridružite nam se, jer naša avantura počinje sada, a vi putujete s nama. Početak dvorišta. Ovdje je traktor parkirao. Skupljamo staro željezo, stare akumulatore, peći stare, Šampone. i sve krugove, ostalo otpate. I krademo! Čuti bre ne krade. Poštovani gledaoci, u ovoj posebnoj i uzbudljivoj epizodi vodimo vas na nezaboravno putovanje kroz srce Evrope. Vozit ćemo se kroz Alpe i Dolomite, planinske masive koji ostavljaju bez daha i koje s razlogom nazivaju prirodnim remek-delima. Na skoro 500 km preći ćemo neke od najlepših i najuzbudljivijih planinskih puteva, onih koji su stalna inspiracija svetskim fotografima u potrazi za savršenim kadrom. Na našem putu savladat ćemo čak 6 planinskih prevoja, svaki sa svojom pričom, karakterom i pogledima koji se pamte zauvek. Proći ćemo pored jezera neverovatne lepote, čije se tirkizna i smaragdna boja urezuju sećanje za ceo život. Neki od ovih predela koji ćemo videti nalaze se pod zaštitom UNESCO, kao svedočanstvo prirode kakva se danas retko viđa. Zato se vežite,
uživajte u vožnji i prepustite se čarima prirode koje se ne viđe svaki dan. Wow. Ada. Pa vidi boju. Šta kažeš? Paso Aprika je vekovima bio prirodna kapija između dolina. Njime su prolazili rimski trgovci, srednjovekovni putnici i svi oni koji su tražili put preko planina. Danas to je mesto koje živi tokom cijele godine. Zimi pod snegom i skijama, leti pod suncem, biciklima i mirisom planinskog cveća. Mi smo ovdje napravili kratku pauzu za kafu, da udahnemo svež vazduh i uživamo u tišini planina. Znači, Pa tamo gdje smo se parkirali, da sačuvam. Što, odi po podešavanja da vidim da li ima neka opcija da ovo što je sad da mi, to je, ne menjaj mi rute, ne prerutavaj me, ništa. idemo pravo, jel? Da. I nađem sada da ima parking kao. Wow. Vidi koliko je lepo. Da. Još na okus. I ovaj sneg tamo i ovo Da. veće ovo. Zelenilo. Pauza za ručak. Kamperi i mi. A mi? Pile, celo pile. Prste da poližeš. Pa vruće, pa kožica, ja. Ti ne voliš ovo? Krilovce? Pa gulu sad nije lepo. Ne? To si mogla i ti uspati. Pa, ali tebe ne vidi da snimaš. A ovo je leko. Sad Jao, pa Vidi najao ovaj. se roštilje. vidi ovaj. Pa vrhunski. Oni Pa. su ladno. Ovi Rekli- seli samo malo vodu da popiju. Nemaju pile, jebi ga. Da. Ja im svima mašem. Balkan je Balkan. Leci. Ništa pile. Budal. I ručak završen, pile pečeno, hrskavo, pobednik dana svakako. Kad bismo sad stali na vagu, motor bi svakako imao sigurno jedno 800 kg. Ali
nema veze, krećemo dalje kroz Dolomite, da malo izluftiramo stomake, sagorimo kalorije i proverimo da li se piletina bolje vari u krivinama. Za 3,5 kilometra nešto naber. Evo i ja sad snimam. Kaži nešto našim gledalcima. Prelepo, na jednom smo pasu koji se zove Del Tonale. Kasnije ćemo vam reći nadmorsku visinu. Pisat će dole, Da. montaž. Puno je bajkera, puno je doduše i saobraćaja zato što je nedelja, ali ovo je neprepričljivo. Sa naše desne strane i dalje sneg, a sad je trenutno 30-ak, 26 na ovom putu. San, no, uživajte. Molim prikladnu muziku. Da, pa normalno. Ajde, daj. Da mi oči vežu za taj njedra vojna, to bile panka od krčmara. Vidi. Dobro, da, ne mogu sada. Ja, što je dobro, jebate. Ladno smo prošli ispod ovoga vodopada, koliko je dobro. To ako nije dobra hidroizolacija, baš ti na glavu nekomu. Kod nas bi se već srušio. Vidi se da dolaziš iz Srbije. Da. Istraumiran. Možemo da gledamo u daljinu, zamišljeno, ljubavno. Ja ću njega. Samo si meni snimi. Znači ja da ću. Evo gore neki bunker. Oj, strino.
Na prvi pogled, kao što bi Neca rekao, jedan običan bunker, ali u stvarnosti Austro-Ugarska vojna fortifikacija još iz vremena Prvog svjetskog rata. Tonale pas je tad bio ključna tačka na granici između Italije i Austro-Ugarske. Ko je kontrolisao ovaj prolaz, imao je kontrolu nad ulazak u Alpe. Ovakvi bunkeri služili su za nadzor puta, zaštitu mostova i kao deo mreže utvrđenja, pažljivo uklopljeni u planinski teren. Ovde se vodio i takozvani Beli rat, borbe u snegu, ledu i na velikim visinama, gde su priroda i hladnoća često bili opasniji od samog neprijatelja. Put kojim danas prolazimo bez razmišljanja nekada je odlučivao sudbinu čitavog fronta. A dobro, možeš se reći. Jao, vidi ti ovo s desne strane. Ne. Evo jabukice. Sve jabuke, čoveče, Jabuke. gore i dole. Jabuka je rumena, mene se umara. Zapale su kajcije crvene, pa se vidi jasnije, pa se čuje glasnije. Na celom svetu od 100 milja jabuka je crvena, mene Ajde. ženja umara. Zapale su kajcije rumene, pa sad sve su jabuke, vidi kakve lepote. Na celom svetu 100 milja. Nigde ovoliko jabuka kao ovde gde smo sada mi. Ti i ja. Ovo je polje divljih jabuka, a niko slađi kao ti i ja. Vidi se da smo u Italiji. Wow. Čekaj da vidim što je to dobro. Kafa i sladoled. Na mapi vidimo prirodnu granicu između Alpa i Dolomita. Linija razdvajanja prolazi kroz Trentino Alto Adige i Veneto, prateći promenu u reljefu. Zapadno od ove linije dominiraju Alpi, masivni, tamniji i kompaktniji planinski lanci. Istočno počinju Dolomiti, prepoznatljiviji po svetlim krečnjačkim stenama i oštrim vertikalnim vrhovima. Ova podela nije samo geografska, već i vizuelna i upravo zato je lako uočljiva čak i tokom vožnje, što ćete i sami moći da primetite. Vidi što je lepo. Da.
Dolomiti su posebni. Oni ne liče ni na jedne druge planine. Njihovi oštri vrhovi i svetle, gotovo bele litice deluju kao da su isklesani rukom, dramatični i moćni, a menjaju boju kako se svetlo menja tokom dana. Pitomi su i bogat je program dostupan tokom cele godine, kako zimi, tako podjednako aktivni turistima i leti. Uključili smo se na put SS 620, koji pripada jednom od najlepših planinskih saobraćajnica u Evropi. Nalazimo se na jednom delu puta poznatom kao čuvena Grande Strada del Dolomite. Ukupna dužina ove glavne vene Dolomita je oko 110 km i povezuje Bolzano u južnom Tirolu sa Cortinom d'Ampezzo u Veneto regiji. Ruta je napravljena sa idejom da povezuje turiste i planinare, zaštićena pod UNESCO svetskom baštinom. Ako ste ovde motorom, ovu deonicu puta prosto ne smete zaobići. Skriveno među vrhovima Dolomita, na više od 1500 metara nadmorske visine, nalazi se jedno od najčarobnijih alpskih jezera. Na prvi pogled ono očarava svojim bojama. Smaragdno-zelena, tirkizna i duboko plava nijansa neprestano se smenjuju, kao da je neko prosuo boje direktno u vodu. Ali ta čarolija nije slučajna. Voda jezera Caresa izuzetno je čista, a boje nastaju zbog minerala krečnjaka koje se nalaze na dnu jezera i reflektuju sunčevu svetlost. Tragovi i minerali poput bakra i gvožđa dodatno pojačavaju tirkizne i zelene tonove. Dok na sve to po mirnoj površini jezera možete vidjeti poput savršenog odraza u ogledalu već poznatu planinu Latemar koja se reflektuje stapajući nebo i stene u jednu sliku. Ali Careca nije poznata samo po prirodi, već i po legendi. Prema staroj legendi, u ovom jezeru živela je prelepa vodena nimfa. U nju se zaljubio moćni čarobnjak koji je svakodnevno dolazio do obale, nadajući se da će je osvojiti. Savjetovan od veštice, odlučio je da stvori dugu koja će se protezati između planina Latemar i Catinađo kako bi zativio nimfu. Kada se duga pojavila, bila je najlepša ikada viđena. Ali nimfa je prozrela prevaru. Umjesto da se pojavi, zauvek je nestala u dubini jezera. Slomljenog srca i besan, čarobnjak je razbio dugu na komade i bacio ih u vodu. Kaže se da su ti komadi zauvek stopili s jezerom i od tada Careca nosi sve boje duge u sebi.
Kupanje ovde nije dozvoljeno kako bi se sačuvala njegova krhka ravnoteža. Može se obići laganom šetnjom za nekih 20 minuta, ali utisak koji ostavlja traje mnogo duže od toga. A posle onako magičnog jezera, našu vožnju nastavljamo ka smeštaju. Em si ubala krivinice, em nema niko. To sam ti ja. Em proplanak, I kecar. em ovi borovi. Pa ovo je... kadar dana jebot. Gledaj ti ovo. Ćao, čao. O, Pope, čao, direktore. Kroz prašovu ili bazu ja te čekam flora. Znam da nećeš doći jer tako biti mora. Madride, glavni grad Španjola. Tamo smo se voleli, ja i moja Lola. Šta? To postoji kao pesma stvar. Da, dok je Lola igrala u ritmu musketa srca, u nju se zaljubio princ Valentina. Lora je skinula sliku oficira, umjesto je stavila sliku Valentina. Od ponoći do ponoći beli klavir svira, pod prozorom moje drage armija maršira. Za 800 metara skrenite levo. Levo? Levo. Možda mislite da nema gde, ali uskoro će vam se pokazati put. Ovde? Moglo je da bude, ali tek do 500 metara krenemo levo na put SM 620. Evo i table. Babaluni. Babaluni. A koliko koštaju? U neonu. Ja, koja je ispala. To je sve zanimljiva priča. U neonu. Još ti okačio story, pa dole ispisao, pa Ivana Bakija pita šta zna. Mi kao ne znam, pitam ove Italijane, ne znam ni oni. Pusti me i snima, kaže ona. 1 euro. Naš treći pas koji danas prelazimo i na kome se trenutno nalazimo zove se Costalunga. Poznat i kao Carrer pas, smešten između masiva Latemar i Rosengård u srcu Dolomita. Masiv Latermar smo vidjeli, ako se sećate, danas sa svih strana. Prvo smo ga vidjeli sa zapadne strane,
onda smo mu se divili u refleksiji jezera, a sada ga posmatramo sa istočne strane. Još krajem 19. veka bilo je omiljeno mesto austrougarskih aristokrata, koji su ovde dolazili zbog čistog vazduha i impresivnih pejzaža. Kud ide aristokratija, tuda moramo naravno i mi. Sa svih strana, studiozno i temeljno. A danas je prijelaz poznat i po jedinstvenom fenomenu Enrosadira, naziv iz latinskog jezika koji znači postojanje ružičasti. Jako lepa Valondžija. Nemam reči. Odnesao sam Valondžiju. Nego u Moeni. Pri zalasku sunca svetlost se odbija od dolomitske stene bogatim kalcijumom i magnezijumom, obojivši planine u ružičaste, crvene i zlatne tonove. Jel imaš kičmu i dalje? Jel tvrd krevet? Čovjek bi pomislio da je boli neki zub ili glava, ne daj Bože. No? Da mi ne uđe buba u... Pošto je našao još jedan u nizu idealni smeštaj sa 3 pojede imao bube u krevetu. Joj, od kuma. Sve stenice. Lako noć. Nije tebe lako. Curice. Lako noć. Dobro jutro, dragi ljudi. Ja, kao po običaju, javljam se u vlog jutarnju kameru kad je neprospavana noć. Koji gledaju prethodne epizode znate zašto su ovde naočare. Trenutno se nalazimo negdje u Dolomitima, 13 stepeni napolju. Dan više ne znam ni koji je, pisat će tu dole u montaži. 6 ujutru je. Evo, tek polako sviće ovde. Naručio sam pola litre kafe. Jer od 4 sam budan. Znači, legli smo negde, juče smo imali prelep dan. Vozili smo 250 km po Dolomitima, bilo je prelepo. I onako bili smo baš zdravo umorni. Legli smo oko 10, pola 11. I u 4 se probudim u najgoroj noćnoj mori. Znači, ja u osnovnoj školi ispred kabineta za likovno, u nekom bordo sakovu, čekam Đenku. Đenka je inače tata, otac, glava porodice. Donosi Miranac, isto bordo, skockani on, sako, kravat. A u bordo rancu note. Jer ja treba da polažem završni ispit na akademiji, ali sa programom koji sam svirao za prijemni za srednju školu. Za prijemni za fakultet. Znači kraj srednje. Znači pre tačno 21 godinu. Šta vam je mozak? Znači šta je mozak? Koja je to ono... Znači iz neke duboke podsvesti. Ok, vadim cedur. Chopinov etidu, opus 10 broj 1, dobro, to znam, 1, 2, 4, 5, C, G, C, E, dobro, ajde vidimo, opus 25 broj 12, C, malo, dobro, 1, 2, 5, ide S, C, S, to je sve u redu, ali onda ide Beethoven sonata, opus 109, ja nemam pojma gde sam, znači, i krećem da se mučim, znači desna rutka kreće kiska, terca, ha, fis, ide kvarta, ide kvinta, u levoj ruci kvinta, seksta, treći, peti, drugi, desni.
onda ide nervoza, onda ne mogu da idem dalje, hoću onda rešim da neću da izađem na ispit, izaći ću ispit na kraju leta, ali onda pobrkam sa sadašnjošću, kao gde ću sada da vežbam, toliki program da spremim, nisam dovoljno spreman sada, znojim se, a treba spremam program, a sviram, a ono kao, a Ivana ima svoj posao, ustaje ona u 5:20, pa onda ću ja da ustanem sa njom da vežbam, ali onda kako ću uveče da sviram, treba 3 svirke nedeljno, škola, muka, probudim se u 4 ujutru, oči ko sarme, do 6 sam se sad okretao u krevetu, na kraju sam sišao na 13 stepeni ovde napolju, da slušam žubor vode, pijem ovo pola litre kafe. U stvari, u svo vreme je Đenka i Budan, sad ću ja njega lepo da pozovem, to je kao jedini Budan ovo vreme. Eto, to je to. Znači, to sam ja proživeo. Od 4 sam budan. Izgleda kad treba se voze neki Pirineji ili neki Dolomiti, fora je ne spavati. To je u stvari, ili vas probudi policija i onda ne spavate, ili sanjate neke kretenizme kao ja i mučite svoju podsvest. I to je to, onda idu Dolomiti. Prosto, ključ očigledno za uspešnu dobru vožnju po planinama i to vrhunskim vencima za moto savršenim je da ne spavate. Došao sam do zaključka, mogu lagano da idem sada čiste... da prestanem i da serem za početak. Pošto sam najavio da ću da zovem oca, uđem ja na WhatsApp da ga zovem, poslednji put viđen u 5:30. Pa od kad si budalj, jebo ga! Ovde sam trebao da napravim vlog. Samo par koraka. Evo da ne ispadne da naložem, mesec i dalje tu. I naš prelepi hotelčić. Makina. Sad će i da otopli valjda. Izlazak sunca na Dolomitima. 15 do 7, 45 minuta kasnije. Vrhunski. Sve mi je to Beethoven omogućio, sve. Jebo mu ja, mater mu jebo. I njemu i njegove one varijacije drkave. Uhu! Takav smeštaj. Okrećeš led ko skušu. Dobro jutro svima, ovo je naš 44. dan putovanja koji prolazimo kroz čarobne Dolomite. Sinoć smo spavali na svega 10 km od čuvenog Passo San Pellegrina. Ako niste znali, ovaj planinski prelaz dobio je ime po Svetom Pellegrinu, koji je prema legendi živeo baš ovde gde smo mi sinoć prenoćili. Prelaz. Ludilo. Kažu da je živeo u pećini, asketskim životom, u tišini i molitvi. Pa ta tišina očigledno nije odgovarala svima. Nece je celu noć proganjao Sveti Pellegrino i nije mu dao da spava. Mnoga mesta, crkve kao i lokacije u Italiji nose ime po ovom svecu. Wow. Ovo samo Dolomiti imaju. Možda vam je ipak najpoznatije jedno drugo ime.
čuvena mineralna voda San Pellegrino, koja se služi uglavnom u fine dining restoranima. A kao što ste vidjeli u prethodnim epizodama, mi samo u takve restorane idemo, pa zato i znamo. Ali sada znate i vi. A u autostrano drogirani bili od čaja od maka. Drogi tata, drogi ja, drogirani oba dva. Drogi tata, drogi ja, drogirani oba dva. U septembar rano krenuli u školu, u oktobar rano pobegli iz školu. Beži tata, bežim ja, pobegli smo oba dva. Beži tata, bežim ja, pobegli smo oba dva. Passo Duran je skriveni prevoj Dolomita između Val d'Isolda i Agordina. Daleko od masovnog turizma, ovdje vlada tišina koju prekidaju samo vetar, zvona sa planinskih pašnjaka, motori koji prolaze i naš mali dron. Penjemo se na 1600 metara nadmorske visine, dok uživamo u ovim divnim krivinama. Sa svih strana okruženi smo četinarima sa tamno zelenim iglicama koje se uzdižu ka golim stenama. Ovim krajem vekovima su prolazili pastiri i putnici, ostavljajući iza sebe staze koje danas vode kroz jednu od rijetkih, istinskih, divljih oblasti Dolomita. Malo ravno, da skrivenica, se podšišano pod konac. Kamanje, pršti 3 km. Borovi, Kućica, kućica, vidite li ovo je. Vodinica i Marica. Presko. Penjemo se ka našem 6. planinskom prevoju u ovoj epizodi, a 3. koji prelazimo danas. Severna strana sa koje prilazimo ima dug i umeren uspon. Ovdje izviđači imaju svoje kampove, dok ćete vidjeti u nastavku da južna strana donosi serpentine i da je spuštanje tehnički mnogo zahtevnije od severnije. Oni ovdje imaju kamp, gle. Da. Dešava. Nalazimo se na prevoju koji se zove Passo della Mauria. Na gotovo 1300 metara nadmorske visine, ovaj planinski prolaz povezuje Cadore i Carni, dve regije bogate prirodom i tradicijom. Put se lagano uvija kroz guste šume četinara
otkrivajući poglede ka Dolomitima. Život u planini oblikovao i kuhinju ovog kraja. Palenta i sir Montasio, pravljeni u planinskim kolibama, vekovima su davali snagu ljudima koji su ovde živeli. Uhu. Viha. Uhuhu. Viha. Kuku. Lele! Dođi. Dođi. Dobro, dobro, ako ti se svidi, Ako ti vidi ovo novo svjetlo. ti dođi. Ovo da vidite, ne znam da li će da se vidi, ali 18 stepeni je u tunelu, pre nego što smo ušli bilo je 30. Sad ću da uprosti ovo. Koleginica me grli, Da se bude toplije. da mi bude toplije, u stvari njoj, ali nema veze. Evo. A u stvari me grli zato što je nedostajem. Evo, već temperatura skače na 24, na 24, 25. Koleginice, preuzmite, 26. Vidimo da 20,5. Idemo 27. Ovo samo na motoru možete dosta. Kako smo, kao u frižider da smo ušli. Da. 28. Ledara. I dalje sam naježena. Užas. Sa 30 na koliko? Na 18? Da. Koliko minuta? Minut i po. Pa, ni toliko. Mrznut ćete se sad u tunelu. Kako miriše šum. Da, šuma peva, šuma blista, la kuku, 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 opak tu tamo lepo seće, stali se radi preko seće, opak tu tamo lepo seće. La 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 la. La 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 la. La 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 la. la 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 la. La 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 la. 1 hour later. Šuma peva, šuma blista, la kuku kuku kuku. 5 hours later. Na 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 na. Na 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 na.
Lidl zaista treba bude naš sponsor. Što se kaže, kupujemo u Lidli od Breska do papuča. Može i neka haljinica padne. Vidi se da se pripremaš za leto. Super je ste u Lidlu, uvek svuda sve isto i onda kao da si već bio. Ne gubiš vreme da pronalaziš artikl. Vidi ste fino, Da, i prijatno. stvarno udine. Prijatno. Ljuta mašina. I ljuta Ivana. I šta imaš ti? Evo ga naš novi smeštaj. Jedan lep stančić. Mi nismo u Veneciji, mi smo u Firenci. Evo naša soba. Preko puta kuhinja. Kuva se kafa, a nove papuče. I dobili smo ključ od našeg WC-a.